जय माँ समलेश्वरी लोचन शर्मा आउ गोटे नुआ ब्लॉग के आपण मानक बहुत बहुत स्वागत है। आउ मुई जो गोटे ठान के देखी पूजा होचे आमर एरिया चलो सेन के मुई जासी आपण मानक देखामी कि कहाँ पूजा होचे देखामी चलो। बहुत बढ़िया काम टे करुछन रोड काम चालू हो गलान आउ इटा भल कर रोड बनवा बहुत खराब हो जाता इे आसी नहीं होते। और देखो आमे पहुँची गलु न मलाभंजा पूजा देखी पारे कि पहाड़ तले के पूजा हो लोग मैंने धीरे धीरे गोटे गोटे कर आसुछन और देखी पारे माँ के बिकुछन और धीरे धीरे कृष्णगुरु भी स्टार्ट हो गलान लोग मैंने जमुछन और साइड साइड सब जमा होन देख पारे कृष्णगुरु। और देखो इथर फूल भी बिका हो सब थर नहीं बिका होते इथर बिका हो देख बजा भी आउ मोर संगे दर्शन आपण मैंने भी कर पकंत। जय मलाभंजा भगवान कोटि कोटि प्रणाम। देखी पारते कि ना पूजा स्टार्ट हो गलान आउ मुई देखी आसी जे आपण माने भी देखी आसबे ये पहाड़ तले हेसी आउ इठाने बाजार भी बसी बुधवार बाजार जेन जेन माने रास्ता रे आसीथिबे से माने श्योर जानिथिबे इन भगवान अछन आ इन पूजा करे जायसी बोली करी आ जेन जेन माने नहीं जानी तो फिर आएबे ये वीडियो देखी थाउत। आउ देखो लोग माने केते भीड़ ही बसले न गुटे गुटे करी आउ आसुछन समस्तंकर पूजा सामान धरिक सभी आसुछन। आउ इटा देखो कुकड़ा माने भी अच्छन से आड़े तो कृष्णगुरु पूरा गरजे देले न साउंड के दौछन सुनो इठानु चलो बजा भी बजा गलान आपण मानको एटा भी देखुछि। शीत मास थी पूजा हेसी एंदा डिसेंबर मासे आउ एंदा जंगल पाखे ही हेसी जंगल न तो मलाभंजा भगवान रे पूजा करसन समस्ते। आउ देखो इटा प्रसाद भी देवे लोगों को खिचड़ी तो हेटा भी आमे खाएमा जिमी आउ खाएमी तो इे देखो केते भीड़ बढ़ी बसले न धीरे धीरे करी आउ टिके थी आउ भीड़ हेबे तो पूजा करी आसला बाद मुझे भी इन टे अटकिली और देखली कृष्णगुरु और चलो अपन माने भी देख मोर संगे। जल्दी पीनी मुई कृष्णगुरु टे देखिक पलि आसली आउ इन प्रसाद खाइबा पलि आली भगवान प्रसाद नहीं खाइबा बेले क्या बजा देखो इन आरंभ हो गलान प्रसाद बंटा आउ इन खाएमी आ फिर कृष्णगुरु देखी देखो बहुत सुंदर है प्रसाद। हाँ देखो फिर मुई पलि आसली कृष्णगुरु देखवार लगी तो केते भीड़ पहला केते कम थिला अछिनी केते भीड़ हेले न देखो
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ କାଣା କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେନ ଦେଖ ଆମର ଏରିଆର ସବୁ ଗାଁର ପଲେଇ ଆଇଛନ୍ ବାରିକପାଲି କୁର୍ଲା ଜୁଗିପାଲି ସପନେ ତୁରିଟିକା ସାଲଟ ବଡ଼ଖଲିଆ ବେଙ୍ଗାଲିନୁ ସବୁ ଏରିଆନୁ ପଲେଇ ଆଇଛନ୍ ଆଉ ବି ଅଲଗା ସାଇଡ଼ନୁ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ ହେଥିଲେ ବହୁତ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର ମଲାଭଞ୍ଜା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେସି ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଆସିବେ ଏଇখানে ବଜାର ବି ବସି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ଥିବେ ତ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ମନ ଲାଗଲା କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଆର ସାଇଡ଼କେ ଗଲି ଆଉ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲି Gilbu puta. Gilbua. Ahori soneri. ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ଙ୍କର ଗୀତ ଏଇଟା ଦେଖ ତାମାନେ ମରିଗଲେ ନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗାନା ଗାଉଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ ମାନେ ମରି କରି ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି କରି ହିଁ ଅଛନ୍ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୋର ଲାଗି ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ପ୍ୟାର ଥିବା ଜୟ ମା ସମଲେତ ମୋତେ ଭୋଗ ଲାଗଲାନ ବେଲ ବୁଡ଼ିଥିଲାନ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚାଟ୍ ମଗାଲି ଆଉ ଏଇଟା ବୋଲେ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇକରି ଏଇଟା ଖାଏମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବେଲ ବୁଡ଼ଲାନ ଆଉ ଭିଡ଼ ବି କମଲେନ ଆଉ ସବେ ଧୀରେ 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 ଘର ସବେ ଭାଗୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ ବି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖ ସବେ ଗୁପଚୁପ ହେଲା ଚାଉମିନ ହେଲା ମୁଢ଼ି ଠେଲା ନ ଅଛନ୍ ଖାଉଛନ୍ ସବେ ଖାଇ ସାରିଲା ବାଦ ନିଜର ନିଜର ଘରକେ ସବେ ପଲାବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ମୁଇଁ ଆସିଲି ଯେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ 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 ସବେ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ କମଲାନ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଚାଉମିନ ଠେଲା ବି ଅଛି ଏଇଠାନେ ଆଉ ଚାଉମିନ ତ ଦେଖ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଆସିବେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲୁ ତ ଆମେ ପଲଉଛୁ ଘର ଆପଣମାନେ ବି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଦେଖି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କେ ଜିନ୍ ଜିନ୍ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଭିଡ଼ କମିଗଲେ ନ ଆମେ ଘର ପଲଉଛୁ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋଚନ ଶର୍ମାର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିମି ରହିଲି ଜୟ ମା ସମଲେଇ।